Dobro jutro, gospodine Walsh. Dobro jutro. Da li ste spremni za optužnicu? Da. Hvala. Gospodine Walsh, 2023-2C R91001 Brian Walsh iz Cohaseta. U okrugu Norfolk 1. januara 2023. Napao je i prebio Anu Walsh u pokušaju da je ubije, a takvim prebijanjem sa ubilačkim namjerama prekršio je Zakon države Massachusetts, član 265 stav 1. Ovo je optužba za teško ubistvo, gospodine. Kako se izjašnjavate, kao krivi ili nevini? Kao nevin. Hvala. Optuženi ste za ometanje istrage i uništavanje ljudskog tela. Kako se izjašnjavate, kao krivi ili nevini? Kao nevin. Hvala. Možete da sednete. Hvala, gospodine Connor. Hvala, časni sude. Ako mogu sada da pročitam navode optužnice i da pređemo na raspravu. Naravno da možete. Hvala vam. Časni sude, dana 4. januara ujutru, optuženi je prijavio firmi u Washingtonu u kojoj radi njegova žena, Ana Walsh, da je ona navodno nestala od 1. januara u 6 ujutru. Izjavio je da mu je ona navodno rekla da odlazi iz grada zbog neke hitne stvari na poslu i da će uzeti let na Loganu, te da će stići u Washington i da je on može kontaktirati na poslu. Istragom je utvrđeno da je ovo bila laž. Do tog dana ju je on ubio, isekao na komade i bacio njeno telo. Početkom 2022. godine, gospođa Walsh je stupila u radni odnos u firmi Tishman Speyer u Washingtonu. Iz tog razloga firma Tishman Speyer je od nje tražila da se preseli u Washington i da odatle dolazi na posao. To je nacionalna firma za prodaju nekretnina. Gospođa Walsh i gospodin Walsh su prodali kuću u Cohasetu i kupili kuću u Washingtonu. Gospodin Walsh nije bio u mogućnosti da napušta državu jer ga je čekalo suđenje na federalnom sudu. Zato su iznajmili jednu drugu kuću u Cohasetu. I gospođa Walsh je putovala od Washingtonu, radeći u tom gradu tokom nedelje i provodeći vikende sa porodicom. U decembru 2022. godine bilo je evidentno da gospodin Walsh sumnja u vernost svoje supruge. Rutinski je posećivao Instagram profil jednog od njenih muških prijatelja. A dana 26. decembra njegova majka je, po njegovom izričitom zahtevu, pronašla i angažovala privatnog detektiva da nadzire i prati Anu Walsh u gradu Washingtonu. A dana 27. decembra iPad najstarijeg sina je korišćen za pretragu, najbolja država za razvod i najgora država za razvod. Dana 28. decembra Ana Walsh je bila na večeri sa prijateljicom u Washingtonu i bila je vidno nesrećna. I rekla je svojoj prijateljici da veruje kako će gospodin Walsh biti osuđen na zatvorsku kaznu, te da se sprema da ga ostavi, a decu da dovede u Washington. 31. decembra doletela je kući i bila je sa porodicom, ne nameravajući da se vrati sve do 3. januara. To je bio produženi vikend sa porodicom. 31. je imala trening, zatim je sredila nokte u lokalnom salonu lepote. A zatim je napravila dogovor sa svojim prijateljem i bivšim poslodavcem da dođe kod njih u kuću u Cohasetu na večeru i proslavu Nove godine. Taj prijatelj je izjavio da je došao tamo oko 8 uveče, da su deca već bila zaspala i da je gospodin Walsh skuvao večeru za njih troje. A onda oko 10 časova jedno od dece je došlo dole, družilo se sa odraslima i vratilo se gore oko 20 minuta kasnije. Porodični prijatelj je otišao kući oko 1:30 ujutru, 1. januara, i to je posljednji put da je neko video Anu Walsh živu, osim optuženog i njegove porodice. Ono što se dešava je da u ranim jutarnjim časovima, oko 4 sata i 50 minuta ujutru, iPad starijeg deteta počinje da posećuje sajtove koji se bave odgovorima na pitanja, kao što su posle koliko vremena leš počne da smrdi, posle koliko vremena nestalo proglašavaju mrtvim. Na tom istom uređaju su takođe pravljene slične pretrage od 9 pre podne do 2 popodne. Uključujući i ovo, koliko dugo neko mora da bude nestao da bi se prikupljalo. A onda je bila poseta sajtu za prodaju luksuznih satova. U 2 popodne 1. januara dečija babysitterka je stigla u kuću u Cohasetu. To je prethodno dogovoreno sa gospodinom Walshom. Gospodin Walsh je rekao babysitterki da on i njegova žena idu na ručak, na kasni novogodišnji ručak. Ali sada je rekao da je njegova supruga morala da ode hitno zbog posla za Washington tog jutra oko 6 sati, a da on mora da poseti svoju majku u Swampscotu i tražio je od babysitterke da ostane. Takođe je rekao porodičnom prijatelju da je izgubio svoj telefon, te da se sada, bez telefona, osjeća nekako slobodno.
Dodatnim analizama je utvrđeno da je taj telefon bio na punjaču tog jutra. Međutim, dok je taj telefon, njegov telefon, sve vreme bio u kući u Kohasetu, telefon najstarijeg deteta nije. 1. januara, telefon najstarijeg deteta pokazuje da je putovao u Šov supermarket u Volgrinu u Kohasetu. Dok je detetov telefon u tim radnjama, na snimcima nadzornih kamera vidi se da optuženi tamo boravi sam. Onda telefon putuje, kasnije tog dana, otprilike oko 5:30 do radnje sa alkoholom u Svampskotu. Nadzorne kamere su snimile optuženog kako dolazi tamo kolima, potpuno sam, prolazi pored prodavnice, zatim odlazi do parkinga iza prodavnice, baca nešto pa se vraća u auto. Telefon dalje od prodavnice alkohola prelazi ulicu i nalazi se u zgradi gde živi majka optuženog. Precizna lokacija telefona starijeg deteta pokazuje da je pored kontejnera te zgrade, a odatle odlazi na lokaciju prodavnice Lucy Danvers. U tačno to vreme kad pokazuje da je telefon u Lucy Danvers, optuženi ulazi upravo u tu prodavnicu, što se vidi na kamerama. I vidi se kako optuženi kupuje mnoštvo artikala, uključujući 5x5 galona izbeljivača, najjaču Lennox testeru, 48 teri Trulex krpa, čekić za stolariju, Tyvex kombinezon, držač za cipele, mop, klješta, 200 jednokratnih krpa, kese za smeće, marfi tečnost za podove i ostale artikle. Telefon dalje putuje u CVS u Denversu, gde je gospodin Walsh opet sam, zabeležen na kameri kako kupuje 13 različitih vrsta hidrogen peroksida, a onda putuje u Stop Shop u Svampskotu, gde gospodin Walsh kupuje ukupno 25 litara amonijaka u flašama. Odatle se telefon vraća u stan majke optuženog. Majka gospođe, to jest gospodina Walsha, rekla je da je on navratio te večeri. I takođe je čula da se Ana vratila u Washington zbog hitne situacije na poslu. U 7:15 uveče majka gospodina Walsha zove svog detektiva i ostavlja poruku, naglašavajući da se Ana Walsh vratila u Washington ranije. Gospodin Walsh se vraća kući oko 8:30 1. januara. U tom trenutku, babysitterka je otišla, ostavljajući ga samog u kući sa već uspavanom decom. Od 2:30 ujutru do oko 5:30 ujutru, na telefonu starijeg deteta, vršene su pretrage u stilu kako ukloniti krv i DNK sa predmeta, kako ukloniti SIM karticu iz telefona, kako pomešati amonijak, a zatim pretraga stanova za izdavanje u Brocktonu u Massachusettsu.